Good afternoon, everybody. Welcome to today's Bible study. We are going to begin with a hymn of praise. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a empezar con un himno de alabanza. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I seek. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Deaconess Claudia is going to pray for us. Diaconisa Claudia compartirá una oración. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for allowing us the grace to come here and this Holy Lord's Day, Father. Querido Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este día del Señor. Thank you for the worship that we have given you, Father. May you please have accepted it, Father. And at this time, may you please be with us as we do Bible study, Father, with you. Gracias por el servicio de adoración que pudimos ofrecerte y ahora te damos gracias por este estudio bíblico. May you please send everyone here your Holy Spirit, Father, so that we may truly understand the words that will be given by our elder power team. Por favor, manda el Espíritu Santo a cada uno de los miembros que están aquí por medio de las palabras que compartirá el anciano Howard. And may you please be with translator Deaconess Luz as she translates the Bible study. Y por favor, acompaña a Diaconisa Luz a lo que traduce el estudio. And Father, may you please help us to really focus at this time, Father, to have your undivided attention to you, Father. Y por favor, ayúdanos a enfocarnos a ti y darte toda nuestra atención. And we thank you again for this time of Bible study, Father, so we may spend Holy Lord's Day here with you. Y te damos gracias otra vez por este estudio bíblico y dejarnos pasar este día del Señor contigo. And all these things we pray through Jesus Christ with thanksgiving. Y esto oramos en el nombre de Jesús con agradecimiento. Amén. Amen. Okay, good afternoon, everyone. Buenas tardes. Hope everyone had a great lunch. Todos tuvieron un almuerzo bueno. Had Korean curry today. Curry coreano. Okay. So the title of today's Bible study is The Remnant of the Last Days, 144,000. El título del estudio del día de hoy es El remanente de los últimos días, los 144,000. So let us read Romans chapter 11, verse 5. Leamos Romanos 11:5. In the same way then, there has also come to be at the present time a remnant according to God's gracious choice. Romanos 11:5 dice, así también en el tiempo presente ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios.
So we are continuing our Bible study on the remnant of the last days. Estamos continuando nuestro estudio bíblico sobre el remanente de los últimos días. At the previous Bible study, we learned that there are these people of God in the history of redemption called the remnants. En el último estudio aprendimos que hay un pueblo, un grupo de personas que Dios llama el remanente. So remnants are those who are chosen by God and who will remain to the end with faith. Y esos son los escogidos de Dios que permanecerán hasta el fin con fe y son llamados remanente. Remnants are the ones who keep their faith to the end when everyone else cannot hold on to their faith. Los remanentes son los que conservan su fe hasta el fin cuando todos los demás no pueden aferrarse a su fe. So throughout the Bible, there are remnants and God works through them. En el largo de la Biblia hay remanentes y Dios trabaja por medio de ellos. God's work of redemption is fulfilled through the remnants in each time period. La obra de redención de Dios es cumplida por medio de estos remanentes en cada periodo de tiempo diferente. And we talked about Noah and his family being the remnants in their time. Y hablamos de Noé y su familia siendo remanentes en su tiempo, And then there were Joshua and Caleb. y también de Josué y Caleb. And then there were the 7,000 who have not bowed down to Baal during the time of Ahab and Jezebel, which was a very evil time. Y también hablamos de los 7,000 que no se inclinaron ante Baal durante el tiempo de Acab y Jezabel. And then there were Daniel and the prophets. También de Daniel y los profetas, And then we also talked about the apostles. de los apóstoles. And then finally, the 144,000 in the book of Revelation. Y por último, los 144,000 en el libro de Apocalipsis. So let us read Revelation chapter 7, verses 1 through 8. Vamos a leer Apocalipsis 7 del 1 al 8. So after this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth, so that no wind would blow on the earth or on the sea or on any tree. And then I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of the living God, and he cried out with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, "Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads." And I heard the number of those who were sealed, 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel. From the tribe of Judah, 12,000 were sealed. From the tribe of Reuben, 12,000 were sealed. From the tribe of Gad, 12,000. From the tribe of Asher, 12,000. From the tribe of Naphtali, 12,000. From the tribe of Manasseh, 12,000. From the tribe of Simeon, 12,000. From the tribe of Levi, 12,000. From the tribe of Issachar, 12,000. From the tribe of Zebulun, 12,000. And from the tribe of Joseph, 12,000. And then from the tribe of Benjamin, 12,000 were sealed. Apocalipsis 7 del 1 al 8 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que ningún viento soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabudón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. So Revelation chapter 7 and 14 are theologically called an intermission in the revelation. Entonces, Apocalipsis capítulos 7 y 14 son llamados teológicamente un intermedio en Apocalipsis. So when do you hear the word intermission? ¿Cuándo escuchan este término de intermedio? When you watch a play or a musical,
there is an intermission in between acts or in between scenes. Cuando vemos una obra de teatro o musical, hay un intermedio entre actos o entre escenas. So likewise, there's this main flow of revelation, but in between, in chapter 7, chapter 10, chapter 11, and chapter 14, God gives us a little intermission. De la misma manera, hay un flujo principal en Apocalipsis, pero en medio, en el capítulo 7, 10, 11, 14, Dios nos da un intermedio. And it's like a little summary or a little hint, a little sneak preview of what God is planning to do. Y es como un pequeño resumen o una pequeña pista, como un adelanto de lo que Dios está planeando. So God gives these intermission revelations, these little revelations, little intermissions for his chosen people, for his remnant, so that they can find hope in the midst of all these hardships and tribulations in the book of Revelation. Así que Dios da esas revelaciones intermedias, pequeñas revelaciones para su pueblo escogido, para su remanente, para que puedan encontrar esperanza en medio de todas estas dificultades y tribulación en Apocalipsis. So God gives that little intermission so that we can say, Amen. I cannot give up. I cannot give in. Because there is hope, because this is what is to come. Y Dios da este pequeño intermedio para que no nos podamos rendir y poder decir amén. Tengo esperanza, no puedo rendirme. Esto es esperanza porque esto es lo que ha de venir. So God is giving us a little hint of what is going to happen in the end times. Entonces Dios nos da una pequeña pista de lo que pasará al fin del mundo. So if you are familiar with the book of Revelation, there's 7 seals, and then comes the 7 trumpets, and then after that, the 7 bowls of judgment. Si no están familiarizados con el libro de Apocalipsis, hay 7 sellos y luego vienen las 7 trompetas y después las 7 copas de juicio. But they kind of overlap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And as he breaks open all the seals, and then as he breaks open the last seal, the 7th seal, at the same time, all the 7 trumpets are sounded, are blown. And then at the 7th trumpet, the 7 bowls of judgment will take place. Pero estas se enciman del 1 al 6 y cuando él abre el 7º sello, al mismo tiempo suenan las 7 trompetas y en la 7ª trompeta ocurren las 7 copas de juicio. And between the 6th and 7th trumpet is Revelation chapter 10 and chapter 11. Y entre la 6ª y 7ª trompeta está Apocalipsis 10 y 11. And the 7 trumpets are very important to the true end time saints, the remnant, especially the 7th trumpet. Y las 7 trompetas son muy importantes para el remanente de Dios, los remanentes de Dios, especialmente la última trompeta. Let's read Joshua chapter 6, verses 1 through 5. Vamos a leer Josué 6 del 1 al 5 And then also 20 to 21. y después del 20 al 21. Okay. Now Jericho was tightly shut because of the sons of Israel. No one went out and no one came in. The Lord said to Joshua, "See, I've given Jericho into your hand, with its king and the valiant warriors. You shall march around the city, all the men of war circling the city once. You shall do so for 6 days. Also 7 priests shall carry 7 trumpets of ram's horn before the ark. Then on the 7th day you shall march around the city 7 times. And then the priests shall blow the trumpets. It shall be that when they make a long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people will go up, every man straight ahead." Josué 6 del 1 al 5 dice, Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó, con su rey y sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harán por 6 días. También 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca.
Luego en el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero y cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con gran voz y el muro de la ciudad caerá plano y el pueblo subirá cada uno derecho hacia adelante. Okay, and then 20 to 21. So the people shouted, and the priests blew the trumpets. And when the people heard the sound of the trumpet, the people shouted with a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight ahead, and they took the city. They utterly destroyed everything in the city, both men and women, young and old, and ox and sheep and donkey, which with the edge of the sword. Josué 6 del 20 al 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran voz, y el muro cayó plano, de modo que el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad, y destruyeron completamente todo lo que había en la ciudad, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, y bueyes, ovejas y asnos a filo de espada. So, in order for the Israelites to conquer Jericho, what did they have to do? They had to blow the trumpet 7 times. And at the sound of the 7th trumpet, the city wall fell down. Entonces, para que los israelitas conquistaran a Jericó, tuvieron que tocar la trompeta 7 veces, y al sonido de la 7ª trompeta es que cayó el muro de la ciudad. So likewise, in Revelation, the great city of harlot, the great city of Babylon will be destroyed. De esta misma manera, en Apocalipsis, la gran ciudad de la ramera, la gran ciudad de Babilonia, así será destruida también. So please believe that this world will be judged at the 7th trumpet. Y por favor crean que este mundo será juzgado a la 7ª trompeta. And another thing that will happen at the sound of the 7th trumpet, according to 1 Corinthians chapter 15, verse 51, Y hay otra cosa que sucederá también, y lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 51. So 1 Corinthians chapter 15, verse 51, behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. So at the sounding of the 7th trumpet, the last trumpet, a great transfiguration will occur. Y al sonido de la 7ª trompeta, que es la última, habrá una gran transfiguración. The dead will be raised up, and we who are still alive will be changed into a spiritual body. Y los que estén muertos resucitarán, y los que estén vivos, los que estemos vivos, transformaremos. And the 7th trumpet is so important to God that he gives a little hint in this intermission right before the 7th trumpet is blown. Y la 7ª trompeta es tan importante que Dios da una pequeña pista en este intermedio justo antes de que suene la 7ª trompeta. And this intermission, right, in Revelation chapter 10 is about another strong angel. Y este intermedio habla de Apocalipsis, de otro ángel fuerte. And Apostle John, right, meets with him, another strong angel, and once Apostle John meets with him, what happens? He receives this little open book and he eats it. Y también habla del apóstol Juan reuniéndose con este ángel fuerte. Y una vez que el apóstol Juan se encuentra con este ángel fuerte y recibe el librito, habla de que llega a ser uno de los 2 testigos que estarán proclamando con poder y autoridad la palabra de Dios, y se come el libro. And then in Revelation chapter 11, right, he becomes the 2 witnesses that will be proclaiming the end time word of God with power and authority. Y se convierte en los 2 testigos que puede proclamar la palabra con poder y autoridad. But now, back to the 144,000. Pero ahora volvemos a los 144,000. The expression 144,000 appears only in Revelation chapter 7 and Revelation chapter 14.
Esta expresión de los 144,000 solo la encontramos en capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis. So who are these people? The 144,000. And what does this number represent? Entonces, ¿quiénes son estas personas, los 144,000, y qué representa este número? So according to Revelation chapter 7, verses 1 through 8 that we just read, they are the bondservants of God from the 12 tribes of Israel, and they are sealed. Según Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, que acabamos de leer, estos son los siervos de Dios de las tribus de Israel que están sellados. So bondservants means they are working for God. Siervos significa que están trabajando para Dios. So God specially selected them and sealed them so that they can work for God. Entonces Dios los seleccionó especialmente y los selló para que puedan trabajar para Él. So they are the selected ones, the chosen ones from the 12 tribes of the sons of Israel. Entonces ellos son los seleccionados, los escogidos entre las 12 tribus de los hijos de Israel. They are the ones who are sealed with the name of the Father and the Lamb, the name of the Lamb on their foreheads. Y estos son los que están sellados y tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero en sus frentes. So Ephesians chapter 1 verse 13 says that when we first receive the gospel and believe in Jesus Christ, we receive the Holy Spirit, the seal of the Holy Spirit in our hearts. En Efesios dice que cuando recibimos la palabra de Dios, somos sellados en nuestro corazón. So the 144,000, right, are protected by the triune God. Entonces los 144,000 son protegidos por el Dios de Triune God. tres en uno. They are sealed because they are sealed not only with the Holy Spirit, right, but they are also sealed with the name of the Father and of the Son. Son sellados no solo con el Espíritu Santo, sino con el nombre del Padre y del Hijo. So it's like they're completely sealed with the triune God. Y entonces están completamente sellados con el Dios de tres en uno. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. So a little hint. Y aquí hay una pista. On the sixth day of creation, in Genesis chapter 1, verse 26, God said, let us make man in our image and according to our likeness. Y hay una pista en Génesis, Dios dijo, haremos el hombre a nuestra imagen. When God said, let us, right, make man in our image, according to our likeness, that's referring to the triune God. Cuando dijo haremos al hombre a nuestra imagen, está hablando de estos tres Dios en uno. Which means that's talking about the triune God making man in the image of God in the last days. Entonces está hablando de la Trinidad haciendo al hombre. And if we only remember one thing today from this Bible study about these 144,000, they are the remnant of the last days. Y si hay una sola cosa que nos acordemos o que recibamos este día es que los 144,000 son los remanentes de Dios. So if you forget everything, if you walk out of here, you forget everything that you have heard today, which happens, I know. Entonces si se salen de aquí y se olvidan de todo lo que enseñó, porque es normal y sí pasa. But please remember, they are the remnant of the last days. Por favor recuerden que son los remanentes de los últimos días. So in the end time, the Bible says that there will be a great tribulation. En los últimos días dice la Biblia que habrá una gran tribulación. But these 144,000 are the people who are sealed by God, so they can pass through the latter 3.5 years of the great tribulation. Pero estos 144,000 son los que están sellados por Dios y pueden terminar los 3 años y medio de la tribulación. This is why they are the remnant. Por esto es que son los remanentes. For example, if there's a tree and if you shake the tree really hard, right, and all the fruits, right, fall down to the ground, and what's remaining, the few on the tree, they are the remnant. Por ejemplo, si sacudes un árbol mucho y se cae toda la fruta, pero quedan unos cuantos, esos son los remanentes. So likewise, in the end time, when God sends the trials and tribulations upon this world, there will be the people who will endure to the end.
and they are the 144,000. Y del mismo modo, en el tiempo del fin, cuando Dios envíe las pruebas y las tribulaciones, habrá personas que podrán perseverar hasta el fin, y esos son los 144,000. And this number is a symbolic number. Y ese número es simbólico. This is also a predestined number. También es un número predestinado. So God had already predetermined. So this is not a literal 144,000 people, but God had predestined a certain number. Así que Dios ya había predeterminado esto. Esto no significa literalmente 144,000 personas, sino que Dios ya había predestinado este número. And because there's a certain number, so once the number has been fulfilled, there will come the latter 3.5 years of the Great Tribulation. Y porque hay cierto número, una vez que ese número se haya cumplido, vendrán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. There are 4 angels from the 4 corners of the earth holding back the 4 winds of the earth until God has sealed on the foreheads of all his bondservants. Y hay 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra hasta que Dios haya sellado en la frente de todos sus siervos. So in other words, when the number has been fulfilled of the sealed ones, the ones who are sealed on the forehead, then there will be the latter 3.5 years of the Great Tribulation. En otras palabras, cuando se haya cumplido el número exacto de los sellados, entonces vendrán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. So during the time when the 4 winds are being held back, this is the first 3.5 years of the Great Tribulation, when the winds are being held back. Así que durante el tiempo que los 4 vientos están siendo detenidos, estos son los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. So there are numbers in the Bible that have symbolic meaning. Hay números en la Biblia que tienen significado simbólico. Not every number, but there are certain numbers that have symbolic meaning in the Bible. No todos los números, pero hay ciertos números que sí tienen significado simbólico en la Biblia. We're going to go over some of them. Vamos a repasar algunos. So 1 signifies God. 1 significa a Dios. Why? Because there is only one God. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. And let us read Deuteronomy chapter 6, verse 4. Vamos a leer Deuteronomio 6:4. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. Dice- Hana. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Right? Uno. Ephesians chapter 4, verse 6. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. So 1 signifies God because there's only one God. Entonces 1 significa a Dios porque solo hay un Dios. And then 2 signifies witnesses. Y el número 2 significa testigos, Because with one witness, you cannot judge. porque con un solo testigo no puedes juzgar. According to the Old Testament law, in a trial, you need at least 2 witnesses. Según la ley en el Antiguo Testamento, en un juicio ocupas a 2 testigos. And in Revelation, there are 2 witnesses appearing in chapter 11. Revelation chapter 11. Y en Apocalipsis capítulo 11 aparecen 2 testigos. So 2 signifies witnesses. Así que el número 2 significa testigos. So let us read Deuteronomy chapter 19, verse 15. A single witness shall not rise up against a man on account of any iniquity or any sin which he has committed. On the evidence of 2 or 3 witnesses, a matter shall be confirmed. Deuteronomio 19:15 dice, un solo testigo no se levantará contra un hombre por cualquier delito o pecado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se confirmará un asunto. And then Revelation chapter 11, verse 3. And I will grant authority to my 2 witnesses, and they shall prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. Y Apocalipsis 11:3 dice, y concederé autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1,260 días vestidos de silicio. And what is 1,260 days? ¿Y qué son 1,260 días? That's 3.5 years. Son 3 años y medio. And this is referring to the first 3.5 years of the Great Tribulation. Y eso está hablando de la primera parte, los primeros 3 años y medio de la tribulación. When God's end time word
from the little open book is being prophesied to the whole world. Cuando la palabra de Dios del librito pequeño se está profetizando en todo el mundo. And after that comes the latter 3.5 years. Y of the Great después de Tribulation. esto empiezan la última parte, que son los últimos 3 años y medio. And the 3 symbolizes heaven. El número 3 simboliza el cielo, Because God in heaven is a triune God. porque Dios en el cielo es una Trinidad. As I mentioned earlier, right? 3 in 1. We sing that, right? So don't tell me you don't know that or you don't believe in that. Y esto es lo que cantamos, que hay 3 en 1. Sabemos ya, conocemos ya la Trinidad de Dios. Right? So it's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Y es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Right? So God is one, but God also in Trinity. God is one in Trinity. Dios es solo uno, pero Dios es solo uno en Trinidad. So 3 signifies God and heaven. Entonces el número 3 significa Dios y el cielo. Oh, sorry. And then 4 symbolizes the earth. El número 4 simboliza la tierra, It means the 4 corners of the earth. simboliza los 4 extremos de la tierra, North, south, east, west. que es norte, sur, este y oeste. And 4 also symbolizes man because we are from the earth. We are created from dust. Y el número 4 también simboliza al hombre, porque somos de la tierra, fuimos creados por el polvo. And as we read, the 4 angels are holding back the 4 winds of the earth. And there's another angel with the seal of the living God coming from the rising of the sun, saying, "Do not harm the earth and hold that wind back until we have sealed all the bondservants on their foreheads." Y como ya dijo, los 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos de la tierra, y hay otro ángel con el sello de Dios vivo que viene del nacimiento del sol, diciendo: no hagan daño a la tierra y detengan este viento hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. It's hard to believe, but please believe that this is that time. God is holding back those winds from the 4 corners of the earth so that we can use this opportunity to receive the word of God, so that when the number of the 144,000 is fulfilled, then there will be the latter 3.5 years of the Great Tribulation. Es difícil de creer, pero por favor crean en esta palabra, que Dios está deteniendo los 4 vientos de los 4 extremos de la tierra para darnos una oportunidad de recibir la palabra y que se cumpla el número de los 144,000 simbólicamente, y entonces vendrán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. In the Bible, wind represents war or great tribulation or great changes. En la Biblia el viento representa guerra o tribulación o cambios, But this wind symbolizes a global war. pero este viento simboliza una guerra global. So there will be a great war that covers the whole earth. Entonces habrá una gran guerra que cubrirá el mundo. This is what the Bible testifies and prophesies. Eso es lo que la Biblia testifica y profetiza. But God is holding back the war until that certain number called 144,000 has been fulfilled. Pero Dios está deteniendo este viento, que es la guerra, hasta que se haya cumplido este número determinado llamado los 144,000. So when there is peace for us right now in this country, we have to be so thankful. Entonces, cuando ahora mismo hay paz en este país, tenemos que estar muy agradecidos. This is why we have to diligently come to church. Por eso es que tenemos que asistir a la iglesia diligentemente. How can we miss the worship services? ¿Cómo podemos perder servicios de adoración? We have to diligently study the Word of God. Tenemos que ser diligentes en nuestro estudio de la palabra de Dios. We have to receive the Word of God fervently. Tenemos que recibir la palabra de Dios fervientemente And we have to understand the Word. y tenemos que entender la palabra. We have to understand the Bible. Tenemos que entender la Biblia, Because the Bible is given to His chosen people. porque la Biblia es dada a su pueblo escogido. The Bible is not written for just anybody. La Biblia no está escrita para cualquier persona, I promise you that. se los prometo. The Bible is written for only the chosen people, La the Biblia- remnant. La Biblia solo es escrita para su pueblo escogido, que es el remanente. So may we, who are receiving this word of redemptive history, be able to enter into the 144,000. Entonces nosotros que estamos recibiendo esta palabra, podamos entrar a estos 144,000. Amén. So 7 signifies perfection and completion.
Y el número 7 significa perfección y plenitud. And 3 plus 4 equals 7 as well. 3 más 4 es 7. So God created the world, right, in 6 days and rested on the 7th day. Dios creó al mundo en 6 días y descansó al séptimo. So this also means heaven and earth coming together, Esto también significa que el cielo y la tierra se unen. right? So heaven, meaning 3, the triune God, and 4, right, represents us. 3, que es el Dios de Trinidad, y 4, que somos nosotros juntándose. So that's God and man coming together as one. Y esto es Dios y el hombre juntos como uno. And that was Adam before the fall. Y esto fue Adán antes de la caída. And this number 7, right, it's a perfect example of who Jesus Christ is. Y este número, el número 7, es un perfecto ejemplo de quién fue Jesús. And what did Jesus say? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? He said, I and the Father are one. Dijo, yo y el Padre somos uno. That's 7. Eso es 7. Perfect and complete. Perfecto y completo. Plus 10 to this 7 is even better. Because the 10 commandments, right, which is fullness, 10 commandments, the perfect word of God, plus 7, 17. It's even, yeah, it's the, symbolizes victory. Y este número 7 más 10, que son los 10 mandamientos, es aún más perfecto porque suman a 17 y ese es un número de victoria. So 17 excites me a lot. Y el número 17 le da mucha felicidad. So 12 also signifies perfection and completion. Y el número 12 también significa perfección y plenitud. 3 times 4. 3 por 4. This is why God chose 12 tribes, right, for Israel and 12 apostles. Why? Por 12. esto Dios escogió a 12 discípulos y a 12 tribus. ¿Por qué 12? And then we have 144,000, which is from Revelation, according to Revelation 7, right? 12 from the 12 tribes, the 12,000 from 12 tribes. So 12 times 12,000 from each tribe, according to Revelation 7, you get 144,000. Y este 144,000 son de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, según Apocalipsis 7. Also, you can get 144,000, right? If you take 12 times 1,000. También pueden llegar a 144,000 si toman 12 multiplicado por 12 multiplicado por 1,000. Right? Because 12 tribes from the Old Testament and 12 disciples, apostles from the New Testament, and 1,000 means fullness and completion. Porque son 1,000, right? 12 tribus del Antiguo Testamento y 12 discípulos del Nuevo Testamento y 1,000 que significa plenitud y consumación. Right? When we get to 1,000, what happens? We go back to 1, right? Cuando llegamos a 1,000, ¿qué pasa? Volvemos a 1. So 1,000 means fullness and completion. Entonces, 1,000 significa plenitud y consumación. So let's read Romans chapter 8, verses 28 through 30. Vamos a leer Romanos 8 del 28 al 30. Oh, sorry. Let me go back. And what I want to say is, so 144,000, right? You can also take 12 times 1,000, and that represents the 12 tribes from the Old Testament and 12 disciples from the New Testament. And again, 1,000 means fullness and completion. So that means the 144,000, they're sealed and predestined, and they are the remnant. Y entonces, de nuevo, estos 144,000 son sellados, son predestinados y son el remanente de Dios. So in the entire history of redemption, this number 144,000 symbolizes the bondservants of God who represents the Old and the New Testament. Y en la historia de redención, este número 144,000 simboliza a los siervos de Dios que representa el Antiguo y Nuevo Testamento, que son Right. sellados. So they represent both the Old and the New Testament, Entonces representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. right? So Old Testament, 12 tribes. They represent the Old Testament. The New Testament, the 12 disciples. The 144,000, they represent both. Entonces 12 significa en el Viejo Testamento las tribus, 12 discípulos del Nuevo Testamento. Juntos son 144,000 que simboliza una plenitud. That's why I believe that they are able to understand the entire Bible as a whole, Por both eso Old and New.
Por eso creo que estos pueden entender la Biblia completa. Okay, let us read Romans chapter 8, verses 28 to 30. Vamos a leer Romanos 8 del 28 al 30. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, right, he also predestined to become conformed to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brethren. And these whom he predestined, he also called. And these whom he called, he also justified. And these whom he justified, he also glorified. Romanos 8 del 28 al 30 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman, de los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. So it is not because that they are so perfect or so beautiful. Maybe they are beautiful, but it's not because of that, right? That they become the 144,000. Entonces no es que sean perfectos o sean tan hermosos que pueden llegar a ser los 144,000. God had already chosen them before they were born, the Bible says, and he predestined them to become conformed to the image of his son, which means he will make them to become like who? Like Jesus. Dios ya los había escogido antes de que nacieran y los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo cual significa que Él hará que lleguen a ser como Jesús. And the Bible says, what? God will justify them and glorify them. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Dios los justificará y los glorificará. And why? Because God loves them and they love God. ¿Y por qué? Porque Dios los ama y ellos aman a Dios. So then we have to ask, do we love God? Entonces tenemos que preguntar, ¿amamos a Dios? You have to be honest with yourselves, right? Tienen que ser honestos con uno mismo. Everyone listening here, or there may be people listening online, you have to ask yourself, do I really love God? Because here says very clearly, it's to those who love God, right? Because they are chosen, they were predestined, so they're born to love God because God loves them. That's why God predestined them, because God chose them, right? So they're already born, because God loves them. That's why they're born as God's chosen and predestined people. Y a los que están escuchando aquí hay que preguntarse si realmente aman a Dios, o a los que estén escuchando por internet, si realmente aman a Dios. El texto dice a los que aman, porque Dios los ama. Ellos ya fueron predestinados aún antes de nacer, pero tenemos que preguntarnos si realmente amamos a Dios. And then so how do I know if I'm chosen, if I'm predestined? Very simple. Do I love God? Entonces, ¿cómo sé si soy escogido o soy predestinado? Es muy fácil. Pregúntate si realmente amas a Dios. Right? So if I love God, right? If I love God, not with my mouth, but with my action, with my life, then that's the answer right here. Predestined, chosen. Entonces, si realmente amo a Dios, no solo con mis palabras, pero con mis acciones, con mi vida, entonces ahí tienen la respuesta. Entonces sí son predestinados porque sí aman a Dios. Right? But with my life, right? I don't love God, then that answer is very clear too. Pero si con mi vida no amo a Dios, entonces la respuesta es muy clara también. Right? It's about the choices that we make every day. Es sobre las decisiones que tomamos todos los días. Do we choose to love God or do we choose to love the world? ¿Decidimos amar a Dios o amar al mundo? So only you can answer that for yourselves. Solo ustedes pueden responder esta pregunta. So Revelation, next, 9, 14 through 16. Siguiente Apocalipsis 9 del 14 al 16. So one saying to the sixth angel who had the trumpet, so this is the sixth trumpet, right? The sound of the sixth trumpet. Release the four angels who are bound at the great river Euphrates. And the four angels who had been prepared for the hour and the day, the month, the year were released, so that they would kill a third of mankind. The number of the armies of the horsemen were 200 million. And I heard the number of them. Apocalipsis 9 del 14 al 16 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad
El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, oí el número de ellos. So once the sixth angel sounded the trumpet, the four angels who are bound at the great river Euphrates will be released. Entonces, una vez que el sexto ángel toque la trompeta, los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates serán soltados. So this is connected to Revelation 7. Please believe this. This is from the Bible. I'm not making this up. Esto está conectado a Apocalipsis 7. Por favor, crean esto. Él no lo está inventando. And the four angels who have been prepared for the hour and day and month and year were released, right? And then a third of mankind will be killed. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año fueron soltados, y una tercera parte de la humanidad morirá. And let me tell you, if you wait till that day and then you want to believe, it'll be too late because God says that. Y déjenles digo, si se quieren esperar hasta ese día y pensar que podrán creer hasta ese último día, no podrán hacerlo porque la Biblia dice que no podrán hacerlo. Deaconess Brandy talked about the spiritual winter last Sunday. La diaconisa Brandy habló del invierno espiritual el último domingo. So this will be the time. This is exactly the spiritual winter. Esto es eso, exactamente el invierno espiritual. So when all these are happening and then you choose to believe, oh, the word is right. Oh, yes, now I believe. It'll be too late. Entonces, cuando estén viendo todas estas cosas acontecer, creerán que pueden decir, ahora sí puedo creer, y ya no podrán. So when we hear the word, we have to believe. We have to change. Entonces, cuando escuchamos la palabra, tenemos que realmente cambiar. We have to be prepared. Tenemos que estar preparados We have to repent. y arrepentirnos. Right? It doesn't matter what we did in the past, right? It's true. But at the hearing of the word, right now, we need to change. We need to repent. Y no importa lo que hicimos antes, ahorita que están escuchando la palabra, en este momento pueden arrepentirse. Hay que arrepentirnos ahorita. If not, God will not accept our repentance. Si no, después Dios no podrá aceptar nuestro arrepentimiento. And what he'll do, he'll harden our hearts. ¿Y qué hará? Endurecerá nuestro corazón. So we can never repent again, Para que, even if we want to. para que nunca jamás, aunque quieramos, nos podamos arrepentir. So 200 million come out and start the war, and 1/3 of mankind will die. Así que salen 200 millones y comienzan la guerra, y una tercera parte de la humanidad morirá. And this takes place during the latter 3.5 years of the Great Tribulation. Y esto pasa durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. So today, this wind is being held back. Y hoy este viento está siendo retenido. We can still freely come to church and worship God. Todavía podemos venir libremente a la iglesia y adorar a Dios. We can freely receive the word of God. We can freely talk about the word of God, talk about Jesus. Podemos recibir la palabra de Dios, hablar de la palabra y hablar de Jesús. So this is the time we must really fill ourselves up to the brim with the word of God. Entonces este es el tiempo que debemos de llenarnos con la palabra de Dios hasta la cima, so that we can be completely sealed inside and out. para ser completamente sellados por dentro y por fuera. Amen? Amén. Revelation 7, 2 and 3. I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of the living God, and he cried out with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads. Apocalipsis 7 del 2 al 3 dice, vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. So the 144,000 are bond servants of God. Entonces los 144,000 son siervos de Dios. Right? So in Greek, this servant, right? This servant means slave. It's a slave. En griego esa palabra siervo es esclavo. So the Greek word is doulos. La palabra Doulos. en griego es D-O-U-L-O-U-S. D-O-U-L-O-U-S. O-U-L-O-U-S. doulos. Yeah, doulos.
Okay? So it means slave. que significa esclavos. So slaves are those who belong to the master. Yes or no? Y los esclavos son los que permanecen al amo, ¿sí o no? Right? I don't have to bring that up, right? We live in a country where there's a history of slavery, right? Todos entendemos esto, ¿verdad? Vivimos en un país que tiene historial de esclavitud. Right? Slaves belong to their master. Los esclavos permanecen a su amo. So there are those who are bought with money, right? Y hay aquellos que son comprados con dinero. So let's read Revelation 14:4. This is the 144,000. Vamos a leer Apocalipsis 14:4 y habla de los 144,000. These are the ones who have not been defiled with women, for they have kept themselves chaste, right? And these are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. So the 144,000 have been purchased, right? Purchased, which means ownership. Entonces los 144,000 han sido comprados, que significa que son propiedad. They were bought with a price. Fueron comprados por un precio. They were bought with the precious blood of Jesus Christ. Fueron comprados con la preciosa sangre de Jesús. Right? Jesus bought us with his blood. So now we are owned by God. Jesús nos compró con su sangre, entonces ahora le pertenecemos a Dios. Right? Because Christians say that, wow, Jesus died for me. Los cristianos dicen, Jesús murió por mí, But they live only for themselves, pero solo viven por ellos mismos, not for God. no para Dios. That is the way Christians are today. Esa es la manera que vive el cristiano el día de hoy. Right? But if truly we believe that Jesus paid, right, the price for us on the cross, he bought us, right, with his blood, that means we belong to him. Pero si realmente creemos en el sacrificio que hizo en la cruz, entonces significa que Él nos compró con su sangre y somos su pertenencia. And that's why to these bond servants, God will seal them on their foreheads. Y por esto es que a estos siervos de Dios, Dios los sellará en sus frentes. Right? Most of us have been coming to church, this church or any church, for many years. And we always say, I belong to you, God. I belong to you, Father. I belong to you, Jesus. Muchos de nosotros hemos estado viniendo a esta iglesia o a otra iglesia por muchos años y decimos, yo te pertenezco, Dios, te pertenezco, Jesús. Lord, I am yours. Please abide in me and I'm you. Decimos, Señor, soy tuyo, por favor, permanece en mí y yo en ti. Right? Cringe. That is cringe to me. Le da vergüenza. Right? Because we're so good with confessing with our mouths. But in reality, do we truly live like bond servants of God? Le da vergüenza porque somos muy buenos para confesar con nuestra boca, pero en realidad vivimos una verdad como los siervos, vivimos en verdad como siervos de Dios. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Slaves don't have freedom. Los esclavos no tienen libertad. Right? We were once slaves of sin and death. Una vez ya fuimos esclavos del pecado y de la muerte. Sin was our master. So we had no freedom anyways. El pecado era nuestro amo, entonces tampoco teníamos libertad. Right? We think we were free. No, we're not. We were never free. Pensábamos que éramos libres, pero no, nunca fuimos libres. Right? We are bound by sin, bound by death, bound by hell, bound to hell. Estábamos atados por el What freedom pecado, is that? atados al infierno. ¿Qué tipo de libertad es esa? But Jesus, through the cross, he bought us and redeemed us. Right? So now we are servants and slaves of God, of Jesus. Amen? Pero Jesús, por medio de la cruz, nos compró y nos redimió, y ahora somos siervos y esclavos de Dios. Amén. So we went from being slave of sin and death to being slave of God, but eternal life. Entonces pasamos de ser esclavos del pecado y de la muerte a ser esclavos de Dios y de la vida eterna. Right? I'd rather be a slave of God. Prefiero ser esclavo de Dios. Right? I'd rather sit here all day, every day, Prefiero sentarme aquí todos los días, todo el día, and eat manna. y comer maná.
Honestly, I do. Realmente sí. It's no headaches, right? Just out there, it's all headaches, stress, right? Here is peace, joy, and happiness. Aquí sería sin dolor de cabeza, los dolores de cabeza y estrés son allá afuera, pero aquí sería paz y felicidad. But he promises that that day will come soon. Pero Él nos promete que ese día pasará pronto, llegará pronto. So let us please hold on to that hope. Y por favor, átense a esta esperanza. Amen? Amén. So now we must live according to the will of our Father God. Entonces ahora debemos de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. So, 1 Peter chapter 2, verse 9. Primera de Pedro 2:9. But you are a chosen race, right? Chosen. Again, chosen. A royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Right? Sounds like that's 144,000. So that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Se escucha como que está hablando de los 144,000. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. So we are a royal priesthood, and we are a people for God's own possession. Entonces somos un real sacerdocio y somos un pueblo para la posesión de Dios. So are we living with that kind of mindset? Entonces estamos viviendo con esa mentalidad. Because if we're servants or slaves of God, then we don't have freedom. Porque si somos siervos o esclavos de Dios, entonces no tenemos libertad. So now we must only strive to do all the things according to God's word and God's will. Por lo tanto, debemos esforzarnos para hacer las cosas conforme a la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Are we really living according to God's word and God's will? ¿Estamos realmente viviendo conforme a la palabra y la voluntad de Dios? As servants, we must all keep our place. Como siervos, todos debemos de guardar nuestro lugar. That's how the owner can entrust his covenant, his secrets to them. Así es como el dueño puede confiar su pacto y sus secretos. Amos 3:7. Amos 3:7. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants, the prophets. Amos 3:7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. So today we must become servants of God so that God will tell us his secrets. Entonces hoy debemos llegar a ser siervos de Dios para que Dios nos diga todos sus secretos. Right? I'm not making this up. ¿Verdad? No estoy inventando esto. 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. But how can we become servants of God? How? Primera de Corintios 4 del 1 al 2, ¿cómo es que podemos convertirnos en siervos de Dios? Let a man regard us in this manner, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. In this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy. Primera de Corintios 4, 1 al 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. So to become a servant of God, we must be found trustworthy. Entonces, para ser un siervo de Dios, debemos ser hallados dignos de confianza. Right? God has to trust us. Dios nos tiene que confiar a nosotros. Right? If I don't trust you, I'm not going to tell you the secret. I'm not going to tell you my secret, right? Si yo no confío en ti, yo no te voy a decir Right? mis secretos. Even brother to brother or brother to sister. If I don't trust you, I'm not going to tell you my secrets. Hermano o hermana, si no confío en ti, no te daré mis secretos. Right? But if I trust you, then I will tell you my secrets. Pero si confío en ti, entonces compartiré mis secretos contigo. Right? So God is the same way. If God, in order for God to tell us his secrets, right? He has to trust us. We have to be found trustworthy. Entonces, para que Dios confíe en nosotros, tenemos que ser hallados dignos de confianza para poder compartir sus secretos con nosotros. So I pray and hope that all of us here today, right, listening to this Bible study or hear this Bible study, right, our children, all those who are listening to this message online even,
will be regarded as trustworthy. Así que oro y espero que todos nosotros aquí, nuestros hijos y todos los que escuchan este mensaje en línea sean considerados dignos de confianza. So that we can become the true servants of God, the 144,000 who have the seal of God on our foreheads. Amen? Para que podamos llegar a ser los siervos de Dios que tienen el sello de Dios en sus frentes. Amén. So, I'm not done yet. There's another part or maybe two more, but until we meet again. Entonces no ha terminado, tiene una o dos partes, pero hasta volver a verlos. Let us pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for this precious time that you've given us at the Yuma Presbyterian Church. Padre Dios, gracias, muchas gracias por este tiempo tan precioso en esta iglesia Yuma Presbyterian. Father, we're so blessed to be able to understand your profound word, your profound mysteries, Father, in the Bible. Padre, somos tan bendecidos de poder entender tu palabra y tus misterios tan profundos. So, Father, please do not let anyone here or anyone who's listening to this message online to take this word for granted, to take this word as a joke. Padre, entonces te pedimos por favor que nadie que haya escuchado este mensaje, de los que estén aquí o escuchando en línea, tomen estas palabras, tu palabra, como un juego o como un chiste. Because it is your word. Porque esta es tu palabra. So may we be able to truly receive this word, take it to heart, Así que hay que realmente recibir esta palabra y llevarla a nuestro corazón and to be able to truly repent para poder realmente arrepentirnos and change y cambiar, so that we can be found trustworthy. para que nos halles dignos de confianza And let us not forsake our places, y no tomar en vano nuestros lugares, not forsake our positions, nuestras posiciones, because these positions are not merely human positions. They are positions given by you, our Father God, through our Lord and Savior Jesus Christ. porque los lugares donde estamos, nuestras posiciones no fueron dadas por el mundo, sino por ti. So may we not take anything lightly or anything for granted, Father. Entonces no hay que tomar nada en vano, nada por sencillo de tu palabra, But truly strive to live our lives according to your word and according to your will. pero realmente tratar de vivir nuestra vida conforme a tu palabra y tu voluntad. And as we and our children, Father, and everyone in this church continue to be sealed by your word on our foreheads, Padre, y en lo que por favor sigue bendiciendo y sellando a nuestros hijos, a todos los miembros de esta iglesia, and may that day come when we are completely sealed inside out, y que llegue ese día que estamos sellados por dentro y por fuera, so that we can be recreated into the image of our Lord and Savior Jesus Christ. para poder ser recreados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. And at the sound of the seventh trumpet, may we all be able to be transfigured Y al sonido de la séptima trompeta, que todos seamos transfigurados and enter into the spiritual world that you had prepared for all of us, Father. y entrar al mundo espiritual que tienes preparado para todos nosotros. And we thank you Te damos gracias and we love you y te amamos. so much. And all these things we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with thanksgiving. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Amén. Our Father who art in Padre heaven, nuestro que hallowed be estás thy en el name, cielo, thy kingdom come, santificado thy sea will be tu done on nombre, earth háganos as it is in tu heaven. voluntad. Give us this day daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. All the glory to our Father God.